Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Untuk sesi kali ini kita akan tengok ataupun sambung getting to know curriculum. Okey, sebelum ini kita dah tengok konsep of curriculum, aspect of curriculum. So dalam getting to know curriculum there are 4 parts. Ada teachers curriculum dan adapting curriculum. Jadi sesiapa yang masih lagi belum menonton konsep of curriculum dan juga aspect of curriculum, you may to do so sebelum kita masuk ke teachers curriculum. Okey, dalam teachers curriculum, dalam teachers curriculum ataupun syllabus, last time kita dah differentiate between what is curriculum and what is syllabus. Okey, jadi dalam teachers curriculum, what is teachers curriculum? A document prescribing a combination of various educational elements to be adopted and followed by teacher to teach his or her subject with regard to a particular topic. So dengan kata lain, dalam konteks prasekolah, the KPM, the Kementerian Pendidikan Malaysia telah membangunkan ataupun telah memberikan satu guideline yang digelar ataupun yang dipanggil sebagai KSPK, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Okey, jadi tugas kurikulum ini ataupun tugas KSPK ini adalah untuk memberi panduan kepada guru-guru bagaimana untuk melaksanakan pembelajaran dan pengajaran terhadap kepada murid-murid dalam school setting. Okey, jadi apabila kita bercakap dalam memberi panduan, ia bukanlah sebuah kitab yang wajib diikuti. Okey, mahu ataupun tidak mahu, apabila kita berdepan dengan kanak-kanak ataupun the children's development and the education, benda yang paling pertama yang kita perlu tengok adalah the development. Perkembangan mereka. Adakah mereka ada tahap perkembangan mereka? Adakah pendidikan yang kita berikan kepada mereka mengikut tahap perkembangan mengikut umur mereka sendiri. Okey, jadi apabila panduan ini diberikan kepada guru-guru, jadi ikut kreativiti seseorang guru itu bagaimana untuk execute ataupun melaksanakan kurikulum ataupun syllabus yang telah diberikan oleh KPM. Sebab di dalam KSPK we know that there are a lot of aspects and elements. Kita ada untuk 4 tahun 4+, ada 5 tahun ke atas 5+, and then dalam KSPK there are 6 tunjang ataupun 6 strands yang 6 strands ataupun 6 tunjang yang perlu kita ikuti to make sure that kanak-kanak yang masuk ataupun yang berada dalam prasekolah ini akan berkembang secara holistik, bukan hanya particular development tertentu sahaja. Jadi timbul persoalan kepada guru-guru apabila guru-guru menginterpretasi dan melaksanakan kurikulum KSPK itu di bilik darjah. Jadi kita pun akan tertanyalah, adakah kita melaksanakan dengan betul? Adakah kita buat dengan betul? Adakah aktiviti-aktiviti yang kita buat ini mampu mencapai the learning outcome ataupun hasil pembelajaran yang diinginkan? Adakah matlamat yang the process and the learning environment yang kita sediakan kepada kanak-kanak ataupun pelajar mencapai matlamat pendidikan yang kita inginkan, terutama dalam konteks prasekolah. Jadi itu persoalan-persoalan biasa sebab dia memberi kebebasan kepada guru-guru itu untuk how they beautify ataupun how they execute the learning process. Jadi seterusnya dalam education element, kita selalu dengar tentang lesson plan ataupun rancangan pengajaran harian yang kita selalu buat secara mingguan ataupun secara harian. Tapi I have experience kebanyakan guru ataupun not kebanyakan lah, ada setengah guru dia punya RPH itu berlaku ataupun ditulis selepas pengajaran dilaksanakan. Itu bukan RPH lah, itu adalah report. So RPH ni wajib ke follow RPH? Bila kita dah plan, adakah kita wajib follow? Kalau ikutkan memang kita kena follow lah, tapi kalau there are a lot of variable ataupun pemboleh ubah dalam kurikulum yang menyebabkan kita tak perlu pun follow the RPH ataupun the lesson plan yang kita buat. Do you remember last time ataupun in the previous session kita dah belajar tentang hidden curriculum dan juga informal curriculum, dan all of this curriculum are unexpected dan dia berlaku secara tidak langsung. And how benda yang berlaku secara tidak langsung kita boleh plan. Can you connect the dot? Jadi dalam syllabus, we have a lesson plan, dan might be dalam lesson plan di setengah buah negara have a different elements ataupun different component yang mana kondusif terhadap negara-negara tersebut lah. Pertamanya seperti we do have a timetable or schedule, and then we have a subject,
themes, topic and lesson. Lepas tu kita ada objective, material and equipment ataupun teaching aids, and then we do have a learning outcomes, teacher activity, student activity, and towards the end kita mempunyai assessment to ensure that either the students achieve the learning outcome ataupun tidak. Okey, ia berbeza mengikut setengah negara. Tapi dalam konteks Malaysia, okey, ini antara elemen ataupun komponen yang perlu ada. Bayangkan, ini adalah formal education ataupun formal curriculum yang telah ditetapkan oleh kementerian. These are, okay, the education element, apakah dimaksudkan, and I do believe, okay, timetable, apakah masuk timetable, apakah masuk subjek, apakah masuk tema, you can read by yourself. Sebab kita tak nak bincangkan benda tu di sini. Okay, jadi we give you 10 seconds, is it okay to read semua dengan cepat ke apa? Okay, ataupun you can snap the slide ataupun you can refer to the slide dan baca kemudian. Okay, jadi so dalam lesson planning based on the syllabus, teacher may write down their weekly and daily lesson plan. Macam saya cakap tadi lah. So ada template tertentu. Saya bukan jenis orang yang follow template. Okay, kadang-kadang dalam pedagogi ataupun dalam setting bilik darjah, pembelajaran berlaku secara spontaneous. Pembelajaran berlaku perlu ada wujud flexibility ataupun fleksibel lah. Okay? Jadi ada benda yang kita tak boleh nak terlalu rigid dengan nak follow lesson plan 100%. So kita kena ubah ataupun kita kena tukar some of the components as long as ia tidaklah jauh sangat untuk menepati tahap perkembangan kanak-kanak. This is the example of the weekly lesson plan yang kita boleh buat. It's very simple. Ada tajuk for those yang guna pendekatan bertema ataupun thematic approach. So dia ada tema-tema tertentu accordingly to the week, accordingly to the day, ataupun mengikut mingguan ataupun mengikut bulanan. So ada plan-plan tertentu yang kita perlu rancang. Okay, the problem is sebagai seorang guru, okay, kita tidak boleh semata-mata ataupun sekadar untuk merancang the formal education. Yes, kita perlu follow KSPK. Okay, kita perlu follow KSPK, tapi kita jangan lupa dalam konteks kurikulum, macam saya katakan tadi, we do have the implicit curriculum, we do have the informal curriculum, we do have the hidden curriculum yang berlaku di dalam konteks bilik darjah dan yang emerge from the children's development. So ke semua elemen-elemen ini kita tidak boleh mengetepikan sebab ia adalah real. Okay, ia adalah memang berlaku dalam real situation. Contoh macam kalau kita nak ajar tentang kerjasama, okay, kita tak boleh nak bagi tahu tentang aspek kerjasama ada saling tolong menolong, bertoleransi, bernegosiasi ataupun bertolak ansur dengan rakan-rakan lain. Itu adalah aspek kerjasama contohnya. Okay, kalau sekadar kognitif ataupun sekadar intelektual, ia tidak memberi kesan yang efektif berbanding kita berikan tugasan secara berkumpulan, and then dalam tugasan tersebut maka all the elements of kerjasama ini emerge. Okay, termuncul during the tugas ataupun during the activity. Okay, maka ini kita katakan sebagai informal curriculum. Dan ada lagi aspek-aspek lain seperti hidden dan implicit. Okay, jadi persoalan untuk guru-guru, okay, persoalan guru-guru, how the formal education at the same time awak nak masukkan elemen implicit, awak nak masukkan elemen informal, awak nak masukkan elemen hidden. It is very contrast, right? Macam saya cakap tadi, hidden is benda yang kita tak rancang. Okay? Informal pun benda yang kita tak rancang tapi adalah beyond the formal education. Dia punya kebaikan ataupun dia punya consequences tu adalah lebih banyak ataupun is beyond dan apa yang kita sangka yang pelajar itu boleh dapat semata-mata dengan melalui formal education. Okay, jadi benda-benda macam ni walaupun kita tak boleh rancang di dalam kertas, tapi as a teacher's knowledge, you have a knowledge, you have the skills and then you have a practice yang kita telah amalkan selama ini, dan kita boleh expect or we can predict that apa yang akan terjadi kalau kita buat ini, apa yang akan terjadi kalau kita melakukan favoritism kepada anak murid kita. So what happen yang kanak-kanak yang tak favor, okay, apa yang akan terjadi kalau kita memukul kanak-kanak tanpa kita bagi tahu kesan ataupun kita bagi tahu apakah tingkah laku yang menyebabkan awak pukul kanak-kanak ataupun punish kanak-kanak. So all of this
kita panggilkan satu pemikiran terhadap kanak-kanak yang menyebabkan hidden curriculum itu terjadi. Okey, jadi seterusnya saya berminat dengan Dewey. Dewey kata, this is John Dewey. Okay, John Dewey ni John Dewey kata yang above all they should know how to utilize the surrounding physical and social that exist to extract from them all that they must contribute to building up experience that are worthwhile. Dengan kata lain, dalam konteks bilik darjah, KSPK bukanlah satu-satunya elemen yang membantu guru untuk mengajar di dalam bilik darjah kepada kanak-kanak. Guru itu sendiri ataupun kanak-kanak itu sendiri bukanlah satu-satunya elemen. There are a lot of variables yang saya katakan sebentar tadi. Okay, contohnya keadaan learning environment. Okay, how teachers could memanipulasikan keadaan persekitaran pembelajaran supaya pembelajaran itu akan menjadi lebih berkesan. Okay, how teachers can use the culture and the social context to make sure that benda berlaku di sekeliling ataupun benda-benda budaya berlaku di sekeliling, okay, memberi satu nilai tambah ataupun nilai tambah added value kepada kanak-kanak. Okay, jadi ia berpunca kepada when it comes to the teacher's curriculum, teacher merupakan a resourceful resource yang kita perlu ambil berat. Okay, sebanyak when we say about resources bukan termakluk ataupun termaktub ataupun tertakluk kepada buku-buku, barang permainan, lagi alat tulis dan sebagainya. Even the teachers themselves is a very good ataupun the strongest resource yang kita perlu jaga dan yang perlu bercirikan resourceful. Okay, guru itu perlu banyaklah ilmu, perlulah kreatif, perlu pandai ubah suai, perlu bersifat spontaneous. Sebab apa? Banyak-banyak resources, teacher itu sendiri sebagai salah satu resources yang paling kuat untuk kanak-kanak. Kalaulah teachers itu ataupun guru itu tidak dapat melaksanakan sebagai satu sumber yang baik untuk kanak-kanak di dalam konteks bilik darjah, maka ia memberi kesan terhadap pembelajaran dan pengajaran itu sendiri dalam sekolah. Okey. Okay, so ini sebenarnya the think pair share. Okay, think pair share ni cuba fikir. Okay, cuba fikir macam mana dalam pada masa yang sama kita mengimplementasi ataupun melaksanakan KSPK mengikut panduan yang telah diberikan, tapi at the same time bagaimana kita nak masukkan elemen implisit, bagaimana kita nak masukkan elemen informal dan bagaimana kita nak masukkan elemen hidden. Okay, so cuba fikir sejenak, okay, how these elements could be embedded dalam formal education. Sebab macam saya cakap tadi, okay, I remember the John Dewey said that about the curriculum integration, integrasi kurikulum, gabung jalin dalam kurikulum. Dalam kurikulum ia tidak berlaku sebagai as a stand-alone curriculum. Formal education fit to all, tak. Okay, kita perlu mengintegrasikan formal education, perlu integratekan dengan informal education, perlu gabungkan dengan implicit, perlu bersifat implicit, perlu juga ada hidden curriculum. Maka inilah yang dikatakan oleh John Dewey dalam kurikulum, dalam pelaksanaan kurikulum, ia perlu bersifat integration. So we call that as curriculum integration. Okay, jadi untuk teachers curriculum itu sahaja. Kita jumpa for the next series. Thank you.